He ai ki te utu kaimahi rangatahi hou, kua whakaritea nei e te kāwanatanga, te kautāra e waru te kau heneti i te haora ka whakawhiwhia ki ngā kaimahi rangatahi i Wainganui i te tekau mā ono me te tekau mā iwa ngā tau. Ka tīmata tēnei utu hou hei te painga whāwha o te tau e tū mai nei. He ki taurangi tēnei i puta ia nā hinara i te wā o te kōwhiringa pōti. Hei tā rātou, mā tēnei utu kaimahi rangatahi hou, e hi kakaake ai ngā kai tukumahi ki te kimimahi mā ngā rangatahi. Engari kei te whakahe ngā rōpū āpitihanga me ngā uepu kaimahi. E whakaaroa na ngā taiohi nei, e hia rā te wāriu o te kaimahi rangatahi. Hei tā rāua, e hara i te utu kua puta i te kāwanatanga. He iti noi ho te minimum wage i tēnei wā, nā te aha kei te heke mō ngā rangatahi. I raro i te kaupapa tuku utu a te kāwanatanga, te kautāra waru te kau heneti te utu kataia e ngā kai tukumahi, te hoatu ki ngā taiohi, aha kua koira te mahi tuatahi, tuarua, aha rānei a taua taiohi. He pērā hoki mō rātou i wainga i te tekau mā waru me te tekau mā iwa tau te pakeke, kua ono marama neki atu e whiwhi ana i te penihana. I would expect them to be able to pay me minimum wage. I think that they have enough money in their pockets to give me $13.50 an hour. Ko te tumanako he huarahi tēnei hei whai mā ngā pakihi Māori, hei tuku turanga mahi ki ngā taiohi Māori. He hurahi, ko whakaro hoki o e rātou, me ko whaitina no hoki mō te wānei, kia awhi ai o ki rātou. Engari e ai ki tēnei taiohi Māori, aha kua he kore take te taiohi, kua whai mā tauranga rānei mō taua mahi, me whiwhi te pūtea i tinga o te motu, arā te kau mā toru tāra me te rima te kau heneti, pērā ki ngā pakeke. Nā whai anō kei te hunuku, te nuinga o ngā whānau o ngā rangatahi ki wāhi ki ahi Tereiria. He ai ki te kāwanatanga mā tēnei kaupapa te kuaha e whakatūwhera ki te mahi. Kia whai hua, kia whai tinana hoki tēnei kaupapa, ko tērā te mea pai. Ka tīmata te kaupapa nei a te painga whāwha o te rātau. Irina Smith, Te Karere. Nā, kei rotorua te māngai mo te rohe pōti o te Waiariki a te Ururoa Flavel, tēnā rā koe te Ururoa. Kia ora, te manahau. Te utu kaimahi o rangatahi hou nei, kei te tautoko koe? Karakau. Ko tā mātai ko te kiatu mena e ori tana te mahi, tērā ki te taha ki te pakeke, tērā ki te āhuatanga o te taiohi, me ori te tonu te utu. Kua roa mātou e aki ana i te hihi o te Pāti Māori ki eke te utu ōraro ki te kaumā ono tāra, kia pērā rawa te teitei he kia ngā wari mai ai, kia māma ai te noho i tēnei au nā rungi ngā uauatanga e pāna ki te hoko kai, te penihini e rā āhuatanga katoa. Tōna mutunga kare mātou te rata ki tēnei whakaaro hou. Ka mutu tūroroa hei tā etahi o ngā uepu kaimahi, mā tēnei utu hou nei ka pōhara ngā rangatahi. O whakaaro, kei te whakai koe ki tērā? Well, ko te mate kei te utua, te taiohi kia haere ki te mahi mo te kore noiho. Te tikanga e mena e ori tana te mahi, me pērā rawa te kaha o te utu ki aia. Te rāpeka ki mai wētai kāti. Ko whakatūwhere he te kuaha ki ētahi o te taiohi kia whai atu i tēnei huarahi. Ko te mate ki, ko ki tēnei tātau i roto i te kaupapa o te Community Max, o tira Job Plus i rā kaupapa katoa, mena ka kaha tonu te kāwanatanga ki te tautoko i rā momo kaupapa, ka uru tonu te rangatai ki roto i ngā mahi. Ko te mate ke ka poroa te kaupapa a morimau o te wāpoto, mā reira ko hokia nora te taiohi ki te kore mahi. Kone te mate. Me te tiro tāua ki tērā taha o te tohe nei, o te take nei rānei, hei tā pakihi Aotearoa he rawe tēnei, he tino rawe atu, nā te mea, kāre e tika ana kia rite te utu ki ngā kaimahi rangatahi pūkenga kore, ki te utu e haere ana ki ngā pakeke whai pūkenga. Hei tā rātou, mena ka ōrite ngā utu ki ngā mea e rua ki ngā rangatahi me ngā pakeke, ka uaua ki te hunga rangatahi ki te kimimahi mā rātou. Pēr o whakaaro ki tērā kōrero, a te pakihi o Aotearoa. Kare te tino whakai atu ki tā rātou whakatakoto nei, mena ka kitea mai i me ki mua te kanohi, tērā pia ka whakai atu. Mena ka titiro tāua ki te āhuatanga ki ahi Tereiria, ori te ana te mahi, me ki mo te hunga taiohi, mena e ori te ana te mahi, ka whiwhi i a rātou te
e ori tana te utu ki te tangata i āhita reiria. Koe nei pē te take, ko peke taiapa o etahi o tātou ki a haere ki tā wāhi. Nō reira, haunga tā rātou e whakatau. Ka rei te sino whakai atu ki tā rātou e whakatakoto nei ki mo i a tāua. Te ururua, he ai ki te ranga hau whātau a te kāwanatanga, whātekau mano ngā tūranga mahi i roto i te rāngai hanganga, kua kore hāhā i roto i ngā tau e whānei. Nā hei tā te ropu kākāriki, he mate uru tā tēnei, engari hei tā John Key, te Premier, teka, e hara i te mate uru tā. Ko wai kei te tika? Ko wai ka mōhio. Kei te mōhio tonu tāua, kei roto i ngā tāone nei, pēnei a kawerau, pēnei te tai pautini, arā ko rongo nei rātou i te ngau o te kore mahi. Nō reira, kei utahi o te motu nei, kare kore ka rongo nei wētahi te ngau o te kore mahi, o te kore moni. Ana, ka taka mai ki tētahi taha o te taiapa. Arā no e tai kei te anga whakamua. Nō reira, e hari te mea kei te rongo rātou i te ngau o te mamai, o te kore moni, o te pōharatanga. Nō reira, tērā pēr, nā rongi te āhuatanga o te rohe, mā reira pēr ka whakautu i te pātai, tētahi ki tētahi taha o te taiapa, tētahi ki tētahi taha o te taiapa. E tū poko kai oro o tawake, hei moa, ngā mihi nui ki a koe moe nā kōrero. Kia ora rā, te uri o Pukaki. O ti rei tiwi, kua tino oho koutou ki te tuhi whakaaro ki a Pukamata e pāna ki te utu kaimahi rangatahi hou nei. Hei tā te ropu whaeriki, ai rā nei ka tukuna e nei rangatahi kia utu i te waru te kau ōrau noiho o ā rātou tāke. Hei tā Laurie Sarich, kei poi hākena tana i rāmutu te kau mārima ngā tau, e mahi hara ngote ana ki tētahi toa hokomaha. Ko tāna mahi he whakaki i ngā whatakai i muri i te kura. Ko te utu ki aia e 23 tāra i te haora. Hei tāna nā whai anō kei te wehe atu te toko maha ki ahi treiria. Nā, ko te pātaia John Chen, ai rā nei, koera te utu, ka utua e koe ki o Tamariki.